ଅନୁଶୀଳନୀ 1A ର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଅଛି ନିମ୍ନରେ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ିରୁ କେଉଁ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, କେଉଁ ଯୋଡ଼ିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଏବଂ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିରେ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ତ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ ଅଛି ତାହା ଅଛି x + y + 1 = 0 ଏବଂ x - y + 1 = 0। ତ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଏହା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ବା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ କିମ୍ବା ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଏହା ରହୁଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେ a1 b1 c1 ଓ a2 b2 c2 ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତକୁ ନେଇ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେହି ସର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାମାନ କରିବା। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମୀକରଣର x ର ସହଗ y ର ସହଗ ଓ ଧ୍ରୁବ ରାଶିକୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣକୁ ନେଉଛୁ ଯାହା ହେଉଛି x + y + 1 = 0। ତେବେ x + y + 1 = 0 ଏହି ସମୀକରଣରେ ଆମର ଏଠାରେ a1 = a1 = 1, b1 = 1, c1 = 1। ତେବେ ଏଠାରେ a1 b1 c1 ତିନୋଟି ଯାକ ଆସିଯାଇଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣକୁ ବି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଯାହାକି x - y + 1 = 0। ଏଠାରେ a2 = 1, b2 = -1, c2 = 1। ତେବେ ଆମର ଦୁଇଟି ଯାକ ସମୀକରଣରେ ଆମେ a1 b1 c1 ଏବଂ a2 b2 c2 କୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ଯାହାକି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଅନୁପାତ ଦରକାର, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠାରେ a1/a2 ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବା। ତେବେ a1 ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତକ a2 ବି ହେଉଛି ଆମର 1। ତ ଏଠାରେ 1/1 ଏହା କଟିକି 1 ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି b1/b2 ଯାହାକି 1/-1 ଏହା ମଧ୍ୟ କଟି -1 ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି c1/c2 ଯାହାକି ଆମର 1/1, ତେବେ ଏଥିରେ 1 ଆସିଲା। ତ ଏଠାରେ a1/a2 b1/b2 ଏବଂ c1/c2 ଏହି ତିନୋଟି ଯାକର ମୂଲ୍ୟ ଆମର ଆସିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ପାଇଲେ ଯେ a1/a2 ଯେତିକି b1/b2 ତା ସହିତ ସମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ c1/c2ଟି ସମାନ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟି ପାଇଲେ ତାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ a1/a2 is not equal to b1/b2। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମର ତିନୋଟି ଯାକ ସର୍ତ୍ତକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମର ତିନୋଟି ଯାକ ସର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ a1/a2 b1/b2 ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ, ଏହି ସର୍ତ୍ତଟିକୁ ଏହା ପାଳନ କରୁଛି, କାରଣ a1/a2ଟି b1/b2 ସହିତ ଏଠାରେ ସମାନ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ଯାହା ଥିଲା ଆମର, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2, ଏହି ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ଏହା ପାଳନ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ a1/a2 is not equal to b1/b2 ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତଟି ଅଛି ଏହାକୁ ଏହା ପାଳନ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଅତଏବ
एही दुई समीकरणर अनन्य समाधान संभव। ताहले एथिरो आमे जानले जे ये जो दुईटी समीकरण दिया जाइछि यार अनन्य समाधान संभव कारण यह प्रथम शर्त a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 को पालन करूछि एवं अन्य दुईटी शर्त को यह पालन करू नाही। बुझी हला। तो आमे 2 नंबर क्वेश्चन टी देखिबा जहा अछि x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एवं 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ताहले एई दुईटी समीकरण रो मध्य आमे परीक्षा करिबा जे यह अनन्य समाधान बा असंख्य समाधान बा समाधान संभव नुहे केउथिरे रहुछि। ठीक अछि। ताहले वर्तमान आमे प्रथम समीकरण टी को नबा जहा अछि x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एठारे a1 1 b1 1 c1 1। ठीक से भली आमे द्वितीय समीकरण को मध्य नबा जहा कि 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एठारे a2 2 b2 2 c2 2। ताहले हमर दुईटी जाक समीकरण रे a1 b1 c1 एवं a2 b2 c2 आसी जाइछि। तेबे आमे यहाँ को अनुपात आकार रे लिखि केते कहार होउछि देखिबा। तेबे a1 बाई a2 इज इक्वल टू a1 हमर 1 अछि a2 भी 2 अछि ताले हमर a1 बाई a2 टा 1/2 आसिला। वर्तमान b1 बाई b2 b1 1 अछि b2 2 अछि ताले 1/2 ठी भी आसिला। तापरे c1 बाई c2 ताले एठी c1 हमर 1 अछि c2 2 अछि। ताले वर्तमान आमे a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 एही अनुपात गुडी को पाई जाइछंती एवं एही तीनोटी जाक अनुपात पाइला परे आमे देखुछंती जे a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 एही तीनोटी जाक अनुपात समान आसीछि। अतएव आमे लिखि परिबा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ताले जेहेतु तीनोटी जाक अनुपात समान आमे जानिछंती जे हमर शर्त रे मध्ये अछि जेउठारे तीनोटी जाक अनुपात समान तेबे सेहिटी हमर असंख्य समाधान आसीछि। तेनु करी आमे लिखि परिबा तेनु एही दुई समीकरणर असंख्य समाधान संभव। बुझीगला। ताले एही परी आमे शर्त माननकु नेकी केउ समीकरणर अनन्य समाधान होई परिबो केउ समीकरण असंख्य होई परिबो एवं केउटी समाधान होई परिबो नाही ताहा बाहर कर देई परिबा। वर्तमान तृतीय प्रश्नटी आमे करिबा जहा अछि x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एवं x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तेबे एही दुईटी समीकरण रे आमे a1 b1 c1 एवं a2 b2 c2 को बाहर करिबा। ताले मो प्रथम समीकरण टी लेखुछि x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एठारे a1 इज इक्वल टू 1 कारण x रो सहग 1 अछि b1 इज इक्वल टू 1 c1 इज इक्वल टू 1। तेबे द्वितीय समीकरण टी भी लिखिबा x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एठारे a2 इज इक्वल टू 1 b2 इज इक्वल टू 1 c2 इज इक्वल टू 3। बुझीगला। ताहले
बर्तमान आमर दुईटी जाक समीकरण रे a1 b1 c1 एवं a2 b2 c2 आसी जाइछि। एहा परे आमे एगुड़िकर अनुपात को बाहर करिबा। a1 by a2 इज इक्वल टू एठारे a1 अच्छी 1 विभक्तक a2 1 ताले 1 by 1 एहा कटिकी आमर 1 आसीबो। तापरे b1 by b2 b1 1 विभक्तक b2 मध्य 1 अच्छे ताले 1 1 कटिकी एठी मध्य 1 आसीबो। c1 by c2 c1 1 विभक्तक c2 3 अच्छी ताहले एठारे आमर c1 by c2 1 by 3 आसला। तेबे एठारे आमर a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 ए तीनोटी जाकर अनुपात आमे पाई जाइछु। तेबे एही तीनोटी जाक अनुपात को लक्ष्य कले आमे लिखि देई परिबा a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 कारण एठारे a1 by a2 एक अच्छी b1 by b2 मध्य एक अच्छी तेणुकरी a1 by a2 टी b1 by b2 सहित समान अच्छी किंतु c1 by c2 जार मूल्य 1 by 3 जहाँकि समान नाही तेणुकरी आमे लिखि परिबा a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 एवं जदि आमे एही परि भाबे लिखुचंती तेबे आमे शर्त रे पढिचंती जदि हमर अनुपात गुडी को एही रूप रे रहउची तेबे सेहीटी हमर दुईटी जाक समीकरण रो समाधान संभव नुहे। तेणु दुईटी समीकरण रो समाधान संभव नुहे। बर्तमान 2 नंबर 4 क्वेश्चन टी करिबा जहाँ अच्छे 2x minus y plus 3 is equal to 0 minus 4x plus 2y minus 6 is equal to 0 एठार दुईटी समीकरण दिया जाइछि। एही दुईटी समीकरण रो आमे परीक्षा करिके बाहर करिबा जे एहा अनन्य समाधान संभव कि असंख्य समाधान संभव किंबा समाधान संभव नुहे। तेबे प्रथम समीकरण टी नउछि 2x minus y plus 3 is equal to 0 एठारे a1 is equal to 2 कारण x रो सहग 2 अछि b1 is equal to minus 1 c1 is equal to 3 ताले एटारे प्रथम समीकरण रो a1 b1 c1 आसी जाइछि। वर्तमान द्वितीय समीकरण आमे नबा minus 4x plus 2y minus 6 is equal to 0 एठारे a2 is equal to minus 4 b2 is equal to 2 c2 is equal to minus 6 ताहले हमर दुईटी जाक समीकरण रे आमे a1 b1 c1 ओ a2 b2 c2 को पाई जाइछंती। तेबे आमे सेमानकर अनुपात गुडी को बाहर करिबा जहा कि a1 by a2 is equal to a1 एठारे 2 अछि विभक्तक a2 minus 4 अछि जहा को कि आमे लघिष्ठ कले एहा 1 by minus 2 एवं 1 by minus 2 जोटी ताकू आमे minus 1 by 2 एई भली लिखि देई परिबा। तेबे a1 by a2 रो मूल्यटी एहा हमर आसी जाइछि। तापरे आमे b1 by b2 को मध्य बाहर करिबा b1 एठारे minus 1 विभक्तक b2 2 जहा कि हमरो minus 1 by 2 याकू मध्य आमे लिखि परिबा minus 1 by 2 ठीक सही भली आमे c1 by c2 याकू मध्य बाहर करिबा जहा कि अछि 3 by minus 6 तबे याकू मध्य आमे यदि लघिष्ठ करिबा एहा आसी जिवो 1 by minus 2 जहा कि minus 1 by 2 तेबे
आमे तीनोटी जाक एठी अनुपात गुडी को बाहर कर दैछंती सेही तीनोटी जाक अनुपातरू आमे जहा पाइले जे हमर तीनोटी जाक अनुपात एठारे समान आसीचे अतएव a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 ताले तीनोटी जाक अनुपात समान आसीची तेणु आमे जानिचंती जे जदि तीनोटी जाक अनुपात समान तेबे शर्त अनुଯାयी यार असंख्य समाधान संभव तेणु दुईटी समीकरणर असंख्य समाधान संभव। वर्तमान 5 नंबर क्वेश्चन टी करिवा जहा 2x - y + 3 = 0 2x + y - 3 = 0 तेबे प्रथम समीकरण टी नउची 2x - y + 3 = 0 एठारे a1 = 2 b1 = -1 c1 = 3 ठीक सही भली द्वितीय समीकरण टी 2x + y - 3 = 0 एठारे a2 = 2 b2 = 1 c2 = -3 ताले एठी हमरो मूल्य गुडी का हमें लिखि दैछंती दुईटी जाक समीकरण रे a1 b1 c1 एवं a2 b2 c2 को तेबे एमानंकर अनुपात गुडी को नेबा ताहले a1 by a2 जहा 2 by 2 यहा कोटी 1 ठीक सही भली b1 by b2 एठारे -1 विभक्तक 1 जहा कोटी -1 c1 by c2 जहा कि 3 by -3 यहा कोटी की हमरो -1 तेबे आमे एठारे a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 रो मूल्य पाइछंती एवं एही तीनोटी जाक अनुपात पाइला परे आमे एठारे देखुचंती जे a1 by a2 टी b1 by b2 सहित समान नुहे तेबे आमे एठारे लिखि परिबा a1 by a2 is not equal to b1 by b2 एवं एही जो कथाटी लेखा हला यह प्रथम शर्त को पालन करूचे एवं एठारे जदि देखिबा हमर दुईटी जाक अन्य शर्त गुडी को ताहा मध्ये एठारे से पालन करू नै जहा कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 एठारे a1 by a2 b1 by b2 सहित समान नुहे तेणु करी यह द्वितीय शर्त को तो पालन करू नहीं पुणी तृतीय शर्त को जदि देखिबा सेठारे मध्ये a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 एठारे मध्ये a1 by a2 b1 by b2 सहित समान होनी तेणु के द्वितीय शर्त को मध्ये पालन करू नाही तेबे इथुरु आमे जानुचंती यह प्रथम शर्त को पालन करूची तेणु शर्त अनुଯାयी हमर दुईटी जाक समीकरण अनन्य समाधान संभव अनन्य समाधान संभव वर्तमान 6 नंबर प्रश्नटी आमे समाधान करिबा जहा अछि 2x - y + 3 = 0 एवं -6x + 3y + 5 = 0 तेबे एही दुईटी समीकरण को आमे समाधान करिबा पई प्रथम समीकरण को लिखिबा जहा 2x - y + 3 = 0 एठारे a1 = 2 b1 = -1 c1 = 3 सेही भली द्वितीय समीकरण रे -6x + 3y + 5 = 0 एठारे a2 = -6 b2 = 3 c2 = 5 तेबे आमे दुईटी जाक समीकरण रे
A1 B1 C1 ଏବଂ A2 B2 C2 ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତକୁ ନେବା, ଯାହାକି A1 ବାଇ A2, ଏଠାରେ A1 2 ବିଭକ୍ତକ A2 -6, ଏହାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ 1 ବାଇ -3, ଯାହାକୁ ଆମେ -1/3 ଲେଖିଦେଇପାରିବା। ତାପରେ B1 ବାଇ B2, ଯାହାକି -1/3, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ -1/3 ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା। C1 ବାଇ C2, ଯାହାକି 3/5। ତେବେ ଆମେ ଏଥିରୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ A1 ବାଇ A2 B1 ବାଇ B2 ସହିତ ସମାନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ C1 ବାଇ C2 ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଅତଏବ A1 ବାଇ A2 is equal to B1 ବାଇ B2 is not equal to C1 ବାଇ C2। ତାହେଲେ ଆମର ଅନୁପାତଟି ଏହି ରୂପରେ ରହିଲା। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମର ଅନୁପାତଟି ଏହି ରୂପରେ ରହେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବୁଝିଗଲା?